Amen. Praise the Lord. Good morning. Ignay mo katapad, mabugnaw na morning. Tugnaw no, ingon pa sa cellphone, 23 degrees Celsius daw ta today. So it's quite cold. Ignay mo katapad, gwapa man day ka sa bugnaw. Ay, kaya usahay no, pag-igang kay mamaot ta, pakinagan kay singot. So praise the Lord. It's so good to be in the house of the Lord today. And allow me to acknowledge some of our visitors, our first-timer. Kung tawagon ako yung pangalan, Nixon, kindly stand up so that we'll be able to acknowledge you. Let's start with Minda Galicia from Santo Tomas, IBCP. Praise God. Good morning, te. Welcome sa atong church. And we also have Cesar Samuntina from Purok 2B Ilang. Hello, good morning. Bisita ni Ate Nati, praise God. We're so grateful and happy that you are here today. Ingna po di mo katapad, nalipay po ko na naa ka. Sige, Biko, abi-abiha gyud na. Kaya po sigwalay ni abi-abi na kanong adlaw ba? Ma-uplift po na yung feeling. Praise God, no? So, palakpakan na to ang matago sabi. Palakpakan ta ng naligo, natugnaw kayo. Palakpakan na niabot gyud ta. It's quite early, pero naagid ta diri karon. So today, we will be continuing with our topic, which is stronger together. Growing stronger together. Allow me to pose this question. Why are relationships falling apart? Lain na po rin sugod ni Pastora Jiba, yung kanimanay na question. Why are relationships falling apart? Marriages are falling apart, friendships are falling apart, even ang kanang mga churches are falling apart. Nganong taas kaayo ang data sa ingana? Allow me to show you the data of, this is according to worldinadata.com. This is the graph of people getting married. That is from 1986. That is from 1886. So pinakataas siya 1940, but from 1940 to at present, nagapagamay ang mga tao na nagamarry. Lesser and lesser of people are getting married. Next graph is kanisya. Pasaka siya ba? Diba? You know what this graph is all about? This is the number of children being born outside marriages. So kaganiha, ang graph pababa sa number of people who are getting married, and kani pasaka ang trend. All over the world ni siya ha, dili lang ni siya Philippines or US, all over the world, nagapasaka gyud ang trend of children being born out of marriages. Why are relationships falling apart? Kasi, ingon pa sa kalibutan, the world says it is an issue of compatibility, contract, and chemistry. Ay, kanang, di naman gud mi compatible, mura o kanang, sa, nag-uban mi, mura, dili na gud mi kuan, dili na mi bagay. Ang uban pod contract, what do we mean by contract? Kanang it doesn't serve me well. Pangit na among relationship, wala kay pag-contract man gud, dapat naa kay imuhang makuha ana. Tapos feeling man nimo ay mura og wala na koy makuha ni na relationship, murag hago na lang gyud. Kapoy oy friendship over. Di ba nauso ng kanang sentence na phrase na friendship over? Gamay lang ganing giawayan friendship over na, and chemistry. Ay murag wala na mo koy spark. Unsa ka? Sparkler, kailangan spark. Unsa ka? Puspuro, kay kailangan kag spark. Mao na ang ginaingon sa kalibutan. Kay dili na compatible, it doesn't serve me na, contractual kaayo, and walay chemistry, relationships fall apart. But the truth is, it is an issue of covenant, calling, and character. Covenant is God-ordained relationships. That is marriages. Nakita ninyo na baba na kaayo ang tanaw and value sa marriages, that even more kids are being born out of marriages.
Hadlo kaayo kasi ang marriage, ang wedding, ang standard sa Ginoo sa paghigugma. Especially with a partner nimo. Yet, karon ang tan-aw na sa tao, dili na importante. Dili na nauso sa una, ang tawag ana pag dili magminyo live-in. Karon ilaha ng actually kanang gi-appeal na nila sa law, they call it cohabitation. And if you are together but you are not married, they call it common law. Common law. So okay na siya, naingana. Even ang mga anak outside marriages, they have the same rights with the anak. And then, naapoy mga rights ang mga common law partners. But, na-erase ang sanctity of marriage. So, kung kana nataas kaayo ang tanaw sa Biblia, wala na'y value, how much more ang simple na relationships? 'Di ba? Nakita ninyo? And it's about calling. Kasi, when we say calling, ang Ginoo ang mag-provide sa imuhang kusog. Dili lang na ikaw. Maumangkod mo, give up dayon ta sa mga relationships. Gamayng struggle lang, give up dayon. And number 3, it's character. We have to understand that relationships build character. Di ba pag mag-workout ka, sakit kay sa lawas? Kasi we're building muscles. Munang sa relationship po, it's about us building character. Mga young people karon, gamay lang, ma-hurt lang gani gamay, wala na, dili na magtinguganay. Friendship over na. I-unfollow dayon sa Instagram, i-block dayon sa Facebook, ing-ana lang kasayon. Muraog, dili ko kasabot, mura gani og, i-block dayon, as ining anak, galit-galit dayon. So, the truth is why relationships are falling apart kasi dili na taas ang atong tan-aw sa value sa relationships, makalimot na sa ato ang relationship, apilon ang Ginoo, and dili na ta willing to build character. We always want relationships that are good for us. Maayo lang ta in good times. Pero pag bad times na gani, buhianay na ta. So, we have to understand that this covenant, calling, and character must be formed and shaped by the Word of God. Dili pwede, nakita lang magbuot-buot kay, lain-lain ba yan? Di ba pag magminyo ka, hala, in love kay ka, pero pag magminyo ka, mailhan mo na lahi di ay ang kultura nila, sa ilahang pamilya. Unya, lahi di ay ang ilahang ginavalue. Hala, lain-lain ba o ginaingon? Maunang kita tanan mag-abot ta dapat sa kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Dira ta ninyo mag-abot ang ato ang mga values, mag-abot ang ato ang mga pagtuo diha. Dili ta kay di na ko ganahan sa imo kay ingon naman ka, ingon ka. Tapos kanang problema ba ano kay ingon mo gud sa kong mama, ingon pud sa kong hala. Unya, even sa kanang magbarkada, kanus mag-away, kay ingon mo ko itong isa na to kaamiga, nakuan daw, ingana. Balik ta ninyo sa pulong sa Ginoo. So, how do we navigate the season of anxiety and uncertainty? We have to go back to the Word of God and understand principles we can apply because the Word of God will give us that supernatural confidence in the season of anxiety and uncertainty. When it comes to relationships, it involves other people. Og dili baya lalim modil og laing people. Lami gid kayo. May manunto na kanang murag sulat sa lapis bal pag ginakaganahan imuha rang erason. Dili man na pwede. Ngano mga ginikanan pag maglagot ka sa imong anak, pwede pa din nimo na ibalik imong anak sa imong tiyan. Samo kay kang bata ka oy, bahala ka oy. Or pwede ba di ay kanang i-friendship over na lang na nimo imong igsuo na naglagot ka. Dili man. We are to build that kind of relationships. And kanang kuan kaayo karon ba kay kana ganing kusog na kayo mag-rant sa online. May balaan na nimo na nag-away di ay. Hala, kinagyaw-yaw naman dito.
Unya kani pong mga marites po na batasan masking mga Kriston, naunsa kaya ato siyang ampuan. Unsa di detalye ana dayon ba? Di ba? So mubalik yun ta sa kung unsang giingon sa pulong sa Ginoo. So today we will be talking about confidence. It's not confidence na confident ka sa imong sarili. Confidence within our relationships with each other. Because I tell you the truth, the devil is attacking relationships right now. And like what I said, marriage ang pinakataas na covenantal relationship, tirahon gyud na siya sa yawa. Why? Pag maguba na gani ang marriage, guba na po na ang next generation. I know some of my friends, na close friend gyud nako, ana gyud siya, dili gyud ko magminyo. Kung anong dili maka magminyo, ano siya, tan-awang ako ang family. Naaba ko'y example sa kong family na maayo na magminyo. Why would I marry? Dili na ko siya kalaganing ma-blame sa iyahang nakita. Kasi I know her family pod. Tinuod bitaw, wala gyud nay tarong sa iyahang family. Ang nagminyo, maupay dako kaayog problema. So, I also heard of one story na ang bana is very abusive with the wife. And God allowed them to separate. Kaya grabe na gyud ang abuse sa wife. And you know what? Ang anak nila na lalaki, after a year or so, ning anak sa iyang mama, "Ma, now I know how to take care of you." Why? Wala naman iyang papa. Kaya ang iyang makitaan lang sa iyang papa, gina-abuse lang man iyang mama. Abi man niya king ato ang taking care. You see, when relationships are being shaken and being broken, ang next generation maapil na siya. And dili na i-value ang relationship mo nang easy kaayo mo drop lang sa relationship. Now, let's go to the Bible. So I ask everyone to please stand in reverence to the Word of God. Our text for today is found in John chapter 2 verses 1 to 11, and we will be able to see the 5 steps of confidence in relationship. Let's all read together. On the 3rd day, there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus was also invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them up to the brim. And he said to them, "Now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water, now became wine, and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when the people have drunk freely, the poor wine. But you have kept the good wine until now." And this, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, O God, Lord, we acknowledge that we are not worthy, O God, but it is only by your grace and your love that we are able to stand in your presence today. I ask you, Holy Spirit, Lord, to come, Lord, and allow us to open our hearts and our minds so that we will be able, O God, to receive the message of your word. I pray, Father, that you will use me as your mouthpiece, Father, O God.
Take away, O God, Lord, that is not yours, Father, O Lord. And I pray, Father, that we will be able to honor and glorify your name as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shall we all stand? Ignay mong katapad, relationships. Okay. I would like for you to think of people that you have relationships with. It could be your spouse, it could be your friends, imong mga igsoon, imong mama, papa, iha pa daw pila ang relationships with. And think of relationships nimo na wala na karon. Maybe kay wala na mo'y time, pero ang sakitan wala na kay nag-away, kalaban na mo. Hala no? Kabalo mo, lisod kaayo magtrabaho kung naglagot ka sa imong katrabaho. Na, students, lisod kay mag-study pag naglagot ka sa imong teacher. Mahal din ako, si ma'am, ang good ba? Good ka, si ma'am, ganaana dayon. Nya nag-study man ka, unsa may labot si mong ma'am na nag-study ka nila karon. Lisod kaayo pag dili gani okay ang atong relationships, dili ta mahimong confident to live our lives. Di ba pag naatay family problems, makitaan gyud na siya sa school, makitaan sa work. Why are young people acting out? Anong dagan kaayo mga young people na hala wild kayo and all? They are acting out kasi they have family problems inside na dili nila maingon, dili nila maistorya. So karon, it is very important that our relationships, we become confident in that relationship. I want you to think of the very important relationship that you have and ask yourself, am I really being honest with this person? Am I being truthful in my feelings? Or basig nag-harness na ka o ka ng kalagot, kay dili ni mo maingon, ay pero, amamugod mo, namangod ni, ingana gani. So today, we will try to navigate that by reading the Word of God and understanding the principles we can apply. Living confidently in an age of uncertainty, sa ato ang gibasa kaganiha, Jesus performed His very first miracle. Maugid na ang very first miracle ni Jesus at the wedding of Cana by turning water into wine, showing that God values relationship and everyday life. This event symbolizes Christ's love for the church and points to the future wedding feast in heaven. So makita nato na si Jesus dili siya KJ. Muapil pod siya og mga weddings. Why? Because it is important. And I believe with all my heart that God is intentional. Dili ni siya mura og by chance lang na ang first miracle ni Jesus was in a wedding. Why? Because marriage is a covenantal relationship. Meaning to say, it's very important na dili ta musugot sa trend na pababa ang mga tao na nagaminyo. E nagapataas ng pataas ang number of children outside marriages. Christians, dili ta musugot ana. Even if sa kalibutan that's normal, that's not normal. We have to stand on the truth. Usahay ka na ganing kanang mahinumdum ko sa una ko, di na sila ganahan pag naa akong papa kanang mga family gathering. Di na sila ganahan pag naa akong papa. Kimingon mo na akong papa. Unya, nagminyo na mo. Ano na ko ang papa? Kasi we have to stand on the truth that marriage is very important. That a union between a man and a woman must be covered by marriage, by the covenant of marriage. That's why Jesus, I believe, iyahang gituyo na iyahang first miracle was in a wedding. So, living confidently in an age of uncertainty. Next slide, please. Okay, balik ko palihog, Lems. So, next slide, Annie. So,
No matter what season you are in, whether single ka, or married ka, or naa kay mga ginanavigate na difficult relationships, you need to be anchored in the gospel-centered truths. Let the Word of God ground your confidence so you can stand strong and shine with purpose in this season. Ako lagi nang always kanang gina-remind o kanang gina-joke ang mga young people ba, kung unsa inyo hang memory verse tong Sunday school pa mo, unsa always inyong ma-remember? Ephesians 6:1 te. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ko di ba memorize na nato from bata pa mo hangtod karon. So balik ta unsa may gingon sa pulong sa Ginoo? Mag-obey sa kung mamagpapate. So, ang mga young people, Sunday school na mga bata, grounded sila ana na pulong sa Ginoo. Karon pod, we will talk about the Word of God. So, we will be grounded on how we will deal with relationships. Now, let's talk about the 5 lessons from a wedding. Unsaon daw nato pagdeal ang ato ang relationships through sa ato ang text na gibasa. So the 5 dira, that's number 1 is to learn to trust in God's sufficiency, to rest in God's timing, to believe in God's best, to rejoice in God's grace, and to follow God's leading. So ay kabalaka ato ana siyang isa-isahon karon. Number 1, learn to trust in God's sufficiency. As shown, when Jesus turned water into wine, God provides abundantly, even in times of lack. In relationships pod, we must rely on Christ to fill the gaps, not expect each other to complete us, because true wholeness comes from Him. So some points that we have to talk about. Running out of something is actually important. Kinsay ganahan diri mahutdag kwarta? Kinsay diri ganahan kwarta? Kinsay ganahan diri og kanang makulang ang kwarta? Usahay mga baba sa mga mama no kay bantayin na niyo mga anak maratatat ng baba sa mama kay nagkulang na siya pambaon sa inyo. Punan na lang niya sa yang yaw-yaw ang iyang gipangbati. Di ba? Why it is important na magkulang ta? You know why? Because para makabalik ta sa ato ang tinuod na source. Usahay manggod pag puno kaayo ta, hala pag enjoy kaayo ta, happy kaayo ta, malimta nato ang Ginoo. And wala mo, pastora, ano man di ay uy kanang papansin po na ni Lord, uy gusto ni, usa niya gusto pansinon siya pirme. I tell you the truth. You know why? Next point, when God touches it, it becomes the best version. The Lord does not want us to settle for anything less. Maunang i-allow sa Ginoo na magkulang ta. I-allow sa Ginoo na naay challenges in our relationship. Kinsa diri ang musulti tinud-anay, wala gyud ko'y problema sa akong pamilya, pastora. Nahilom ang kalibutan. Kasi the truth is, there are problems in our families, in our relationship. Dili ta pwede mingo na perfect man mi pastor. Ay ka-perfect ba? Praise the Lord. Di ba? Kamoy patong diri sa pulpito. Kay kami mga pastors, di po mi perfect in taon. Kung buklato na mo ang mga kinabuhi, no, maghinilakay ta diri, magmaalala mo kaya ta diri. But God allows those things to happen. Kay when He touches it, it becomes the best version. Remember ninyo, ang giingon dito sa ato ang text, na ning ana ang katong ang master na pagtilaw niya sa wine, ano siya, hastang lamia ani. Kay kasagaran manggod, ang ginahimo dito, ang ginapainom sa mga tao, tong lami na wine first, unya pagka nang mahubog-hubog na sila gamay, hatagan na sila guway lami na wine. Kaya di naman sila kabantay. Ana wala sa una. Kasi importante kayo ang wine. Because running out of wine sa una, pag naa ka sa wedding, mura kag nahutdan og pagkaon sa kasal. Di ba? Ulaw kaayo. So, ang simple na wine, nahimong lami kaayo. Gusto ba nimo na ang imuhang relationship mahimong best version? Walay natingog, Lord. Okay na lang mo na inyong relationship. Gusto ba mo ang inyong mga relationship maging best version?
Amen. So allow the Lord to expose ang atoang mga kakulangan aron mapun-an sa Ginoo. Kita manggod kanang ambot sa mga kaedad nako diri katuging salida gani na kuan ingon pa na nganong gipili man nimo siya sa tanan ng mga lalaki ang tubag kay you complete me. Kilig na ng mga nananaw. Igsuon di na tinuod. You must be complete in the Lord. Kasi kung ang imuhang friendships, ang imuhang relationship, imuuyab, imuhang bana, imuhang asawa, ang imuhang diri sa simbahan, kung gina-expect na kay always expectation sa tao, ma-fail gyud ka. Kay dili gyud perfect ang tao. Maunang sa ato ang relationship, ato ganing i-appreciate ang kakulangon. I-appreciate na to na dili de perfect ang ato ang partner. Kay ikaw po, di po ka perfect, otro po ka. Pero in that imperfection, ang Ginoo ang mo feel. Ang Ginoo ang mo puno sa imuha. And pag ang Ginoo ang mo puno sa imuha, that is so wonderful. Dili mo hatag ang Ginoo og putyo-putyo lang. Dili mo hatag ang Ginoo og kanang pangit lang. Kinsa diri naka-experience na nagka-problema ang relationship, pero na okay siya. And makaingon good mo na mas better inyong relationship. Di ba? Importante, imposible kay nang tinuod na relationship na walay away. Na walay, di ka magluod-luod. Kasi kanang imuang kaatbang karon, kanang imong katapad karon, di na siya perfect. Maunang dili ta mag-expect anang tawhana na kanang bayhana na i-feel ang atong kakulangon kay maghilak ka igsuon. Ingon siya, ingani siya niya dili man di ay. Wala. You allow the Lord to feel because whatever the Lord touches, it becomes the best. When we become empty, God fills it. Usay man God, puno kayo taog, ato ang sarili, di na to ialaw ang Ginoo na puno sa ato. Mangutana ko sa imo, tinod-anay ha, ganahan kasi mong batasan. Mao gani na, namino ko gwali kagabi kita daw Kristohanon, assured na tag-heaven. Kay gidawat na to si Jesus Christ as our Lord and Savior. Ang atong trabaho karon is to die to ourselves daily. Para mamatay ng imuhang laing batasan. Punan na siya sa batasan sa Ginoo. That's why anak ko, Lord, kuyawad ay good sa imuhang kanang prinsipyo, Lord, no? Dili de problema ang kakulangon igsuon. Kaysa imong kakulangon, punon ka sa Ginoo. Muna ikaw karon kay lain man kagbatasan, ay tanggal everyday, die to yourself. Die to yourself arong puno na sa Ginoo. And our scarcity becomes God's sufficiency. Sa imuhang kakulangon, makita nimo ang kadako sa Ginoo. One of mga songs na mo tong young people pa mi, ang kanang song na His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. You see, ang Ginoo ang muuban ug mupuno sa atoa. So ignay mong katapad, dili ka perfect, okay lang. Usaba, ayog ka ulaw. Kabalo man na siya na dili siya perfect. Ignay mo katapad, dili ka perfect, okay lang. Praise the Lord. So, for the singles, Christ makes you whole, not the marriage. So, dili pa sabot na, dili pa ka naminyo karon, dili naka-whole ka igsoon. Kay, gihigugma naman ka sa Ginoo. And para po sa mga married diha, or na ay mga relationship, mga ginikanan, mga anak, God fills the gap your spouse cannot fill. So, ayaw demand og perfection sa imuhang partner, sa Ginoo lang gyud ta igsoon. Okay, let's go to in entering any relationship, you must not come as an incomplete person because you are whole in Christ. This will give you the relational confidence. Kaya masking kulang ka,
punon ka sa Ginoo. Nakatry na mong ingon anang, nahurot na gina kong gugma nimo. Di ba? Pero, unsay dapat isumpay, kay gipuno man ko sa gugma sa Ginoo, kaya tika higugmaon. Amen. Amen. So, igsoon ang kakulangon karon ha, dili problema, we welcome it. Sige Lord, kulang og kwarta, ikaw na'y bahala. Sige Lord, kulang nang akong pasensya sa akong anak Lord, kay hapit na gyud ako isangit sa Son Lord. Lord, kulang na gyud ang akong paghigugma sa akong boss, sa akong amo, sa akong trabaho. I-acknowledge niya sa igsoon, og igna, ikay puno. Kay dili nako kaya. Dili gyud nako kaya. Amen ba? Praise the Lord. Next, we go to number 2. Learn to rest in God's timing. Kinsa diri ang ganahan o God's timing? Ay, sure. Wow. O sabon ako pangutana ha. Sige, i-paraphrase na ako. Kinsa diri ang niingon na og dugaya Lord oy. Di na sila mo tingog. Kinsa na diri prayer request tapos dugay kay gitubag sa Ginoo. Mingog amen. Amen. Pero Lord, we trust in God's timing. So, Jesus acted according to the divine timing, not urgency. Waiting kani. Waiting is not punishment but preparation. Whether single ka, trusting God's timing brings peace and purpose in every season. Di ba si Mary, ning ana siya kay Jesus, na Jesus, kanang wala na'y wine. Wala na'y wine. Ana din si Jesus na, unsa man ang ako ang to do with it. Yan ni ana lang yun si Mary, kung unsa ang iingon, buhata lang. Si Jesus knew His timing well. Sige, Bible quiz ta. Pila ang edad ni Jesus when He started His ministry? 30. Nganong dili man tong 18 siya? Mas taas unta ang time, no? 30 siya, o niya, pila yung edad na tong gilansang siya sa cross? Mathematics, 33 minus 30. 3. So, iyang ministry 3. Nag-start, unta kag 20, Lord, no? Para 13 years, mas dagan kag na-touch. But you know what? Jesus acted according to divine timing. Wala na kay, kita manggod, pag naamang ko tayo gusto na ito karon dayon. Murag mga bata, no? Ingana ang ato ang mga batasan. So, points to ponder upon. Jesus was never in a rush because He lived in divine sense of time. Kung tanawon o basahon ninyo ang Bible, Jesus never ran. He rested. Never bito ka makabasa sa Bible na nagdagandagan, nagdali-dali si Jesus. Ako ba, Lord, kadaghan mo ko nagtime na nagdagandagan, oy. Kung dili man din na karakter ni Jesus nang ingana, oy. Kasi always ganita pressured kaayo, rush ng rush. Why? Kani, kay kita may naga-define sa tama na timing. Kita may magbuot na dapat kani mahitabo na gyud ni siya karon, dapat kani na gyud. Kasi honestly, kung magtinud-anay ta, waiting feels like a punishment. Diba? Pahulaton ta, Lord, karon na good Lord. Sige na. Pero ang waiting di ay is like a preparation. Mura siya workshop ba? Gusto mo ang mga doktor na nag-opera sa inyo, ha? Maupay pagbasa niya o pagtudlo sa teacher. O niya pagkaugma, ako'y opera sa imong heart. Bahala ka diha. Imo na lang na imuhang natunan. Waiting manggod is for us to learn. For us na maging stronger ta diha. Dili pasabot na nag-wait ka, dili ka love sa Ginoo. Dili. Actually, God is making you strong. I remember mo, gini always ang kasaba sa kuha ni Pastor Sammy. Ay, din ang pagwapuhon. Mali siya, Jibay, passionate ka. Pero hulat, ano siya sa kuha, dili pastor, gusto na ko i-on ang aircon sa children's department, kay naan ang aircon. Ano siya,
wala pa may jealousy ang mga bintana. Okay na, pastor, gipandayan na ako plywood. Gipandayan gyud ako tinuod. Kay gusto na lagi jud ko i-on ang aircon. Alang si pastor, ayaw lagi jibay. Uy, kahila ko na kay ko. Kahila ko na kay ko. Gipatanggal gid niya ang plywood. Kay dili pa lagi daw time. Moto pagka next Sunday, kompleto na ang jealousy. Gwapo na kaayo. Kubitaw, Lord, no, kung gipush na ko to, no, murami og ganing kanang bukot-bukot na balay na gibot nga nag-plywood. Wangit gi kay tan-awon. Kasi ako ang nag-define kung unsa ang tama. Motong kahilakon kay ko. Nitulog dito gamay ako niluha, pero gipungan dyan ako. Kaya ako gusto makita ni Pastor sa amin na naghilak ko. Kay ako ang nag-define sa timing. Tistingin nagkuha ng manggang hilaw, hastang asluma. Di ba? Pero pag hulaton na nimo na mahinog, ay sus, magsige ka masking, sige kag smile nagkaon. Ignay mong katapad, basig di pa kahinog. Gunitay daw, si humok ng ulo. Gahi pa no? Really pa nahinog. So we really have to wait. And allowing to what God has planned and purpose. Nganong dili man ta magbuot. Kay ang plano o purpose sa Ginoo mas maayo. Kasi dili ta kakitaon sa ang future igsuon. Ang ato lang makita ng atong gibati karon unsa ang atong na feel. So we have to wait. Kanang imuhang partner, kanang imong bana, imong asawa, imong anak, imong igsuon, hulata na siya kay God is at work in his life. Ayaw dayon pugsa. Munang mga batanon, ay sa mo pag-uyab-uyab. Kay number 1, wa mo'y kwarta. Mangayo pa sa ginikanag ipang date-date. Number 2, dili pa mo emotionally mature. So wait sa, gunitay mo ulo. Gahi pa no, di pa kahinog. Dili pa ka pwede intawon, mag-uyab-uyab. Mag-wait sa gyud ninyo. Nakatawa yung tao ng mga mama. Katawa. O dili sa, among yung people, gana seryoso ang now. Kaya kisa may ganan maghulat. Di ba wala man? Naadyo ko, nagpray ko ba? Pero ko, Lord, nagpray ko ani Lord. Dugay naman, Lord. Tapos kanang, Lord, kanang dili man daotan akong gipray, Lord. Ngano di man gihapon ni mo tubagaw, Lord. Siguro ang Ginoo magkatawa lang sa ako, aba. Kay Jibay, dili pa timing. Dili pa siya God's perfect time. And mauni ang problema nato with relationship. Kasi kita'y magbuot sa timeline sa tao na atong kauban. Dapat manggod. Dapat manggod. Ingani na manggod ka. Dapat manggod. Ana dapat manggod. Ibalik na sa iyong sarili. Ikaw. Na ako'y kaila ba? Problema sila sa iyahang bana. Unya kay, pag magstorya, sige, sorry, gawin mo kalagot. Ang bana lagi niya, kung drawingon, ganin ako, no, naisungay, naiikog, lagi yun. Pero sige lang, storya lang. Tapos, sige, kung magstorya, magkuhan ka, share ka sa pulong sa Ginoo, ingani. Sa sunod ganin na storya, ang ingon na, kabalo kaon sang giingon sa kuha sa Ginoo pastora, dili akong bana ang magbag-o, ako di ay ang magbag-o. Tinuod gyud na siya igsuon. Kay sige ta og point sa ubang tao, kita di ay ang bag-ohon. And after ana sa sunod na storya gani, kay na okay imong problema, wala pastora, pero naay kalinaw. Naay kalipay. Diha magikan ang atong confidence sa relationship on waiting on the will of God. Amen ba? Amen. So, waiting is a season of sanctifying process of purpose for wholeness and holiness. So, kung ginapahulat ka sa Ginoo, igsuon kalipay kay naa ka sa kamot sa Ginoo, wala ka niya gibilin. Amen. Ignay mo ang katapad, wala ka gibilin sa Ginoo. Sumpayi og dili pod ti ka ibilin. Amen. Praise the Lord. So, for singles, waiting is preparation, not punishment.
Asa si Kuya Junggoy, single pa baya si Kuya Junggoy. So, mga friend na to, nawala pa namin nyo. Dili na siya punishment. It's God preparing you for something greater. And for marriage, every season has a sanctifying purpose. Ayaw pug sa imuhang anak kung dili pa niya kaya kay mapiang na siya. So, mag-wait ta ninyo. Amen ba? Amen. So, let's go to number 3. Learn to believe in God's best. God does not provide, He gives us the best. Singles are encouraged not to settle, and married couples are reminded that their best days are ahead. God's provision exceeds expectation when we surrender our desires to Him. So, God provides the best timing. So, pareho ka ganiya, if you are willing to wait, willing ka na hulaton ang Ginoo, the best good na siya. So, while you are waiting, do not lower your standards. Naman na sila'y binuang gani na pag 20 years old daw, ang gusto daw kay kanang gwapo, bright, o dato. Pag 30 na daw ka, bright, o dato. Wala nang gwapo, bahala na. Pag 40 na lang daw ka, bahalag bugo, basta dato. Pag 50 ka, bahalag wala na lang Lord, basta tao. Kaya ginalower ang standard sa tao. No, your standards must conform to the Word of God. Sa una, gwapo, kanang sa tukoy dato, o buutan. Karon mo na ka Lord, imanda importante ang physical, importante man gyud ang spiritual. O di ba? Na-change siya kay naghulat ka pero wala ning baba ang imong standards. Actually, ni-level ka sa standard sa Ginoo. So, sa mga wala pa namin nyo diha, mga young people, isa ka na to atong mga standards ha. Wa ta nagdali kay dili man ni competition in tawon ang pagminyo. Tanawan ninyo mga katapad na nagminyo, muagri. Muagri na sila na dili gyud ni siya competition. So, in waiting, your value does not diminish. Nganong mo baba atong standard? Kay feeling nato ang ato ang value ni baba pod. Mura naman ko kanang nadubok naman siguro ko na isda, pastora. Ignante ka dili. Ang wine, pinakalami na wine, katong wine na dugay kaayo siya, gitago. Diba? The more dugay, mas mahal. The more dugay, mas mulami ang iyahang taste. So, igsuon, kung ginapahulat ka sa Ginoo, sa imuhang ginaampo, kay gina-ferment pa sa Ginoo, kay ginahimo pa niyang the best. So, dili imong timing igsuon ha, timing sa Ginoo. Kay ngano mang kanang dili ma-diminish. Unsaon pagka-dili diminish ang imong value? Kay isurrender naman nimo imong mga carnal and fleshly desires. Mulinya naman ka according sa unsa ang gusto sa Ginoo. So mga young people karon kanang naana sa mga edad na pwede mag-uyab-uyab. Kailan mo kinsa akong pasabot dire? Kumusta ang inyong standards? Ning baba ba na siya? Kailab ako sa inyo. Graduate ako pwede na maguyab-uyab. Ay pagdali. Ayaw sa intawon. Ang imong standards itandi itaw na igsuon sa standard sa Ginoo. Kay wala ka nababa ang imuhang value. Amen? Amen. Okay. Next, do not settle. God's best is worth the wait. Do not give yourself away, but allow God to give you away to His plan and purpose. Your best days are not behind you. Your best days are ahead. For all those who are married, dili ang best days ninyo ang honeymoon na time. The best is yet to come. Amen. Praise the Lord. So,
Let's go to number 4. Rejoice in God's grace. Jesus transforms ceremonial jars into a vessel of grace. So points we to understand, we are not under the law and we are under grace. Why? Because the law demands ang grace sa Ginoo imparts. The law demands performance in order to receive love and approval, but grace simply says, receive it. Problema man gud nato sa tuang relationship, naga-demand ta pirmi. Dapat ingani, ingana. But I tell you, if we operate under the grace of God, kanang imong katapad karon igna na siya, ginadawat ti ka. Ngano man, kay ginabag-o man siya sa Ginoo and you are willing to journey with that person. Dili man nakanaging, mausog ka, ingana ni gid siya. Dili, ingana na siya karon igsuon, pero naanay buhaton ang Ginoo sa iya. That's why we journey together and we will be confident that our relationship right now might not be perfect, but God is moving. Amen. Amen. So, ingon pa sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. This is telling us all na ipunan ta grace sa Ginoo. Mga ginikanan, makalagot gyud atong mga anak, labaw nagdaghan kay sila unya lan laig batasan, lami na gyud kay sa lapiron. Yung mga bata gyud ni. But I tell you, God promised us that He will give us that grace para i-understand ug i-love ang each other. Now let's go to number 5. It is learn to follow God's leading. Ingon pa sa Nike, unsay ingon tagline, just do it. Mao man atong problema. Klaro kayo sa ipabuhat sa Ginoo pero dili buhaton. We have to understand that our job is obedience and the results are to the Lord. So, i-allow nato ang Ginoo ang mag-define sa success. I-allow nato na ang Ginoo ang mag-define to what kind of relationship that we have. Aron dili nato sige lang og kasuko atong mga kasing-kasing, kay I tell you, we will always fall short. Fall short gyud na imong amiga, imong boss sa trabaho, leaders diri sa church, imong asawa, imong anak will always fall short. But let us allow the Lord to define that success, and our job is obedience. Ingna imong katapad, obedience. Praise the Lord. So, God can turn the mundane into miraculous, the routine to remarkable. Let us trust and obey. Read God's word and have a study group igsoon. Kaya di ba balik ko, ang pulong sa Ginoo ang ato ang standard. Unya kung wala ka nag-aapil og Bible study, wala ka gabasa og pulong sa Ginoo, how will you have that standard that is from the Lord? So if you do not have a Bible study group yet, basaha ang pulong sa Ginoo. We are inviting you to lots of Bible studies to your LG. Young people, we have Thursday for young teens. We have Thursday for young adults. We have Friday for the YE na ang mga ladies, and we are praying and looking forward for a men's Bible study because it is very important that we read God's word, that we will be able to see and know the biblical standards for relationship. So I'll just show to you ang mga reflection questions if ma-assist ko sa sa ato ang multimedia. Na ay mga reflection questions that you can talk together with your family, with your Bible study group, so that we will be able to apply it in our lives. Specifically sa ato ang mga kinabuhi. What is it that the Lord is
wanting you to wait for now? What is it that the Lord is telling you to accept sa imuhang relationships and give up to the Lord? And I just pray that as we answer these questions, we will also be posting these questions on the FB account of the church. Sa mga wala kabalo, all the sermons, we are posting it sa FB account sa church. You can also read this reflection questions. There's still number 4 to 6. Yes. So, igsoon, confidence in our relationship comes from the Lord. Dili gyud nato na siya kaya. Kay wala gyud perfect sa atoa. Masking Kristohanon pa ta, we have the tendency na makasala. Kay tao lang man ta. But we will not look at that person for their sin, but we will look them and see God's perspective, the way God sees them. Confidence in relationship comes from God alone. Shall we bow our heads as we pray? Heavenly Father, we lift up to you our relationships, our marriages, Father, O God, our friendships, our family relationships, O God. Ikaw, kabalo mismo ang struggles that we go through, O God. Many things that we're not able to say to other people, but you know it well. Lord, we just lift up to you, O God, our families, O God, our friendships, our jobs, our ministries, Father, O God. And I pray, O Lord, that you will teach us these 5 principles in relationship, that we may be able to love and accept each other the way you have loved and accepted us, O God. And that we may be able, O God, to stand and journey together, O God. That we may be able, O God, Lord, day by day to be more like you as we will choose to read your word and obey it. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you very much. Pastor May Angeli, sing along with us our response song. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you
Salamat gid kaayo Ginoong Dios. Kay kami safe gid me in your loving arms. Safe gid me in your name. Safe gid me Ginoong Dios. Kay naami sa sulod sa imuhang presensya. Lord, ikaw ang ipataas karon og sa walay katapusan. And thank you so much for reaching out to us and saving us from all the fiery darts of the wicked. From the miry clay, oh God, you reach out to us. Aron Ginoo, sinati namo imuhang salvation. And right now, indeed, oh God, we are enjoying your salvation. And we are safe in your name. Palakpakan nato atong buhi nga Ginoo. Hallelujah. Karon atong tagaan o pasidungog ang atong Ginoo pinaagi sa ato ang mga abot, our income, our allowances, the businesses that we have, ang mga income nato, ato na siyang hatagan o bahin ang atong buhi nga Ginoo. 10%, the tithes belong to God, and the rest, kung pilain niyo ang ihatag na offerings, mo na siya ang seed kay para mulambo na po usab kina maka-harvest na po kita. And in Psalm 116, verses 12, 17, and 18, nagingon, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? To you I shall offer a sacrifice of thanksgiving and call upon the name of the Lord. I shall pay my vows to the Lord. Oh, may it be the presence of all His people. Maghahatag sa tatong tithes and offerings while we sing the song, Bring the Full Tithes into the Storehouse. Ginoong Dios, daghan gyud kaayong salamat sa imuhang padayon na pagsupply sa among mga tagsa-tagsa na pagkinahanglan sa among pamilya, sa among simbahan ug sa among komunidad. Ginoong Dios, karon among gipataas ang mga kamot, acknowledging, oh God, nga sa imuha lang mi magsalig sa among mga pagkinahanglan matag adlaw. Lord, we pray that kaning gamay lang na portion nga among nahatag kanimo, even our tithes, oh Lord, paduol kami diha sa imuha o padayon nga magyango-ngo Ginoong Dios na ikaw magpilok-pilok niini while we are enjoying your blessings, O God. Tabangi usab kami nga dili gyud kami makalimot nga naapoy uban Ginoo na kinahanglan namong i-bless. Daghan kayong salamat Ginoo sa pag-amuma kanamo. Salamat sa amo ang mga trabaho ikaw nag-supply Ginoong Dios sa employer usab namo Ginoo aron makatagamtam usab kami kaharuhay sa among katrabahoan. Salamat even, O God, sa among mga negosyo. Ikaw yung nagapadala og mga customer o client sa among mga trabaho. Salamat also, Ginoong Dios, sa kaninga simbahan. Thank you, Lord, kay sa among mga projects. Ikaw yung Ginoong nagasupply, nagaampo ko, Ginoong Dios, for each member of the household, O God, nga present, O God, even though ang mga kauban namo nga naa sa layong dapit, O God, sa laing nasod,
ako nagaampo, Ginoong Dios. Pilo-piloon usab nimo ang panalangin kanila, financially, materially, even, oh God, psychologically, physically, and emotionally, oh Lord, and above all, spiritually. Daghan kayong salamat, Ginoo, kay ikaw lang gyud ang tuburan sa among mga panalangin. Lord, hayaan nimo na ang mga panalangin mo raggripo, oh God, nga apri aron kanunay nga magdagayday, Ginoo, sa amo ang mga kaugalingon, sa among pamilya, sa among simbahan, ug sa among community. Daghang salamat, Ginoong Dios, sa imuhang pag-supply sa among mga kinahanglan. To you be the glory, honor, power, and praise. Hallelujah. Palakpakan nato atong buhi nga Ginoo. And now we're going to sing the song, Sa'yo Lamang Magpupuri. Sa'yo lamang magpupuri. Jesus, ikaw lang sa puso ko upon you in 1,000 generations, and your family and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. And may the love of God, the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, Amen. Hallelujah.